Tita Gino. Tingnan ko, nag-ring pa si Dina. Sa kanan, ito ko sa kanan, trick. Tagal naman. Yan na? Surprise! Happy birthday! Na-surprise kay Diyan eh. Na-surprise kay... Happy birthday, Jillian! Are you surprised? Yes. Where's the birthday? Jillian! Dance! Parang rabbit ah. Parang rabbit. Dance kayo Kuya Patrick, dance kayo daw. Trick, dance daw kayo. Di ba visitor oh? Jillian, that's your cousin. That's your cousin. Simula na ba? Ba't Nagsimula. Ay, ba't iniipan mo na? Ay, no. Ipan Sabay-sabay. i-ready muna. Ay, si Miguel. Dahan-dahan lang, Ipan. Dahan-dahan lang. Again. Di ba, wag mo na mag-blow ha. Maglagay ka muna, maglagay. Wait lang. Natutulong na yan. Yan. Huwag muna yung blow ha. Ay, meron pa may ginagawa nito. Ay, no. Yes. Okay? Wala mo na mag-blow. Letting go ha. Gio, dito ka na nasa harapan. Halika dito ka sa Camera. Ayun yung camera mo. Tijoy, so, Tijoy. Ayun. Wag muna. Ready? Huwag muna. 1, 2, isay, go. Go! Laway po. Ako panalo! Okay, sino panalo? Kasi laki kayo dito. Parang magkasing laki. Paraotay! Mas malaki! Tay! Ay, daya! Sabi ni Jillian ako daw! Ako narinig. Pesta. Laki-laki mo na, pumapagod pag maliit eh. Oh. Gino. O yung mga maliliit sa gitna, yung malalaki sa likod. Hindi.
naman eh. Wawa, may kawayan. Sana meron siyang matagalan. Wala naman na picture ni Joyce. Kada bigay niya. Ayun sa lalaki. Dito pila sila. Ate Gia! Gia! Look back, Gia, look back. Look back. Gia, Gia first, Gia. O, Gino, Gino muna. Gino, picture with with Jillian. Picture. Nakakalikod mo sa ano, Joyce? Flash naman eh. Okay. O, Gia. Ay, kung babae na wala yan. Okay po sa Ate Gia. Palitan natin si... Gia, ay, Gia, forward ka. Balik. Take picture first. Ready? 1, 2, 3. Okay, next. Next. Si Mike. Miguel. Ay, Miguel eh. Picture muna, Miguel. Picture. Ready? 1, 2. Look at Mama Jo. Heather. Heather, Sir, tingin ka, sir. Chan, Chan, paabot na upuan. Ako lahat.